Hussein. I'm from Cape Town, South Africa. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has given me the opportunity to come and meet all my brothers, And Allah subhanahu wa ta'ala has given me a tawfiq that I can come to Pakistan and I can also meet all the Muslim people and we can make effort on our iman. भाई ने अपने तारुफ कराया, उसके बाद क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी कि मेरी आँखों में मुलाकात हुई और अल्लाह की तौफीक से मैं उधर से आया हूँ पाकिस्तान के दिन की मेहनत सीखी। Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us all with so many ni'mats. We can never count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. And the greatest of which is Allah subhanahu wa ta'ala has given us the kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasul. This is the greatest gift that any person can ever get. In the country where I'm from, South Africa, there is only 5% of Muslims. And so what will happen to that person who has lived his whole life and he hasn't recited the kalima, he hasn't recognized who Allah subhanahu wa ta'ala is, he doesn't know who Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was. So what will happen to such a person? So we have to make so much shukr that Allah subhanahu wa ta'ala chose us and selected us to be carriers of this kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasul. फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत सी नेमतें हैं और सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कलमा नसीब फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई ने कहा कि मैं जिस जगह में रह रहा हूँ उधर 5% मुसलमान हैं और भाई ने फिर सवाल हमसे पूछा है ना कि आप ज़रा सोचिए इस बात पे कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ने कलमा नसीब ना फरमाया हो और उसको ये पता ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कौन है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, पता नहीं उसका क्या होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको मुसलमान कहना फरमाया और मेरा और आपका इंतखाब किया है और हमें कलमा नसीब फरमाया। Yeah, my dear brothers, every single one of us wants success, wants kamyabi. In the sports that we're doing, we are training so we can be the best. Also in our deen, we should try and be the best Muslim. And success Allah subhanahu wa ta'ala has kept in this world, in the qabr, in the akhirat, only in His deen. And that is to follow all Allah's commandments and bring all of the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam into our lives. Allah subhanahu wa ta'ala has created every single thing for a purpose. Allah subhanahu wa ta'ala has created the sun for a purpose, the trees outside for a purpose. Everything has a purpose. And Allah subhanahu wa ta'ala created us also for a purpose and a reason. भाई ने कहा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कामयाबी चाहते हैं ना, हर एक हम में से कामयाबी चाहता है। और आप लोग जब स्पोर्ट्स खेलते हो यहाँ अखाड़े में तो आप भी चाहते हो कि मैं सबसे तगड़ा रहूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बेस्ट रहूँ। तो हर एक हम में से कामयाबी चाहता है और कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस चीज़ में रखी है? अल्लाह के अहकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में। तो ये दीन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में हर चीज़ को बनाया एक मकसद के लिए। हम सूरज को देखते हैं उसका एक मकसद है, चाँद को देखते हैं उसका एक मकसद है, सितारों को देखते हैं उसका एक मकसद है। इस तरह इंसान का भी एक मकसद है। इंसान का मकसद क्या है कि अल्लाह के अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकाम आ जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आ जाए। And Allah subhanahu wa ta'ala has placed us in this world for a short time. And the short time that Allah subhanahu wa ta'ala has placed us is very valuable. Allah subhanahu wa ta'ala has created us for akhirat. We will find if we look at the ummah around the world, there's so much of problems in the dunya. Everywhere you look, there is problems in the ummah. So Allah subhanahu wa ta'ala, this world is a test. Everyone is going through their own test. And we have to make such an effort that we can pass the test. Sometimes we will be tested with our health. Sometimes we will be tested with when it comes to money. Sometimes we lose people that are very close to us. This is all tests from Allah subhanahu wa ta'ala. Doesn't mean that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't love us. Allah subhanahu wa ta'ala loves us so much. Allah subhanahu wa ta'ala, even His chosen Anbiya alayhi salam, He tested
such tests that we can't even imagine. Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Yaqub alayhi salam, even Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the best of all Allah's creation, the most beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, even Muhammad sallallahu alayhi wa sallam went through so many difficulties and tests. Allah subhanahu wa ta'ala could tolerate all this so that the deen of Allah subhanahu wa ta'ala can be established. بھائی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مختصر وقت کی دنیا میں بھیجا ہے. یہ زندگی مختصر ہے لیکن بہت قیمتی ہے، اور مختصر زندگی میں یا ہم آخرت کو بنا رہے ہیں یا آخرت کے لیے بگاڑ رہے ہیں. آخرت کو ہم بگاڑ رہے ہیں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے تو مختصر لیکن مصیبت سے بھری ہوئی ہے. ہر جگہ ہمارے امتحانات ہوتے ہیں. کبھی اللہ رب العزت صحت لے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت صحت لے کے آزماتے ہیں، کبھی دولت لے کے آزمائش ہوتی ہے، کبھی دولت لے کے آزمائش ہوتی ہے، کبھی ان لوگوں کو ہم سے جدا ہوتے ہیں جو ہمیں بہت محبوب ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو دنیا جو ہے نا یہ امتحان گاہ ہے، اور ادھر ہر لمحے پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے پیار محبت نہیں کرتے. اللہ رب العزت ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے نا وہ انبیاء کرام سے بھی کوئی بہت محبت کرتے تھے. ان کو بھی آزمایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش آئی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی آزمایا گیا. تو یہ دنیا جو ہے نا یہ آزمائش کی جگہ ہے. تو دنیا میں مصیبتیں بھی اس لیے ہیں کہ تھوڑی زندگی بہت قیمتی ہے. So the most valuable thing that we have, the most valuable asset is this iman. So like how we have to take care of our bodies, we have to train, we have to eat properly, we have to keep fit. This is, we're also talking about it, this is a sunnah sport that we're involved in. And the Sahaba Ikram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba Ikram, they used to wrestle with each other, they used to keep fit, they were warriors, they were strong. So we also have to do this. But also our iman is so valuable. It's like a diamond, like a jewel. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed that the whole of Pakistan almost is all Muslims. All have iman. You know? Allah subhanahu wa ta'ala keep us with iman, take us away with iman, and raise us on the day of Qiyamah with full iman. But this iman is valuable, we have to protect it, we have to make effort on it, we have to strengthen it. When a person does this, then it's easy for him to follow all Allah's commandments and bring the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam into his life. Not only this, a person will taste the sweetness of deen. بھائی نے کہا کہ مختصر زندگی ہے لیکن قیمتی ہے، اور سب سے قیمتی چیز اللہ رب العزت نے جو دی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ ہم اپنے جسم کے لیے کیا نہیں کرتے. جیسے آپ لوگوں کی مثال ہے یہاں پہ، آپ لوگ اچھا کھاتے ہو تاکہ باڈی پر بنے، آپ لوگ ٹریننگ کرتے ہو، آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہو. تو اس طرح نا ہمیں اپنی ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ لوگ یہ پہلوانی وغیرہ کرتے ہو، میں نے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیز ہوتی تھی، اور وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ہم اچھے جنگجو بن جائے، تاکہ کل کو اگر کافر سے مقابلہ ہو تو ہمارا مقابلہ کرنا آسان ہو. تو اگر اس نیت سے کرو گے تو یہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا ایک عبادت کی قسم. تو یہ نا جس طرح ہم دنیا میں اپنی جسم کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ہم اپنے ایمان کا بھی خیال رکھیں. اگر ہم ایمان اس دنیا سے ذرے کے برابر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان کے بغیر ہم چلے گئے تو بہت سختی ہے. تو یہ نا کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا، تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. So like sometimes a person is not training for a long time, for a while, you know, maybe he's sick or for whatever reason, and he comes back to training. So that first training is very difficult. It's very difficult for him. His body is sore after that, all these kind of things. So also when it comes to practicing deen, it is also
Initially, to make all our salah in the masjid, in Jamat, it might feel a little bit difficult. But once we start making effort on Iman, once we start coming into practice, then it becomes easy, and then we start enjoying it and seeing all the benefits of it. This is why people, this is why people in Pakistan, so many Jamats are moving around. Jamats are coming from all over the world. In our Jamat, we have people from America, from Germany, from South Africa. All are coming to Pakistan to learn how to make effort on the Iman, to learn how to make effort on Deen, to make an effort so that Deen comes into our life, and the whole Ummah, everyone must be saved from the fire of Jahannam. Everyone must go into Jannah. This is the true success Allah subhanahu wa ta'ala speaks about in the Quran. भाई ने कहा कि जैसे आप लोग शुरू में ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, या ट्रेनिंग करने के बाद जब बीच में वक्फ आ जाता है, तो अरसे बाद जब दोबारा आ जाते हो तो ट्रेनिंग करना मुश्किल होता है। आपको ज़्यादा पता है इन चीज़ों का, ट्रेनिंग करना मुश्किल होता है, बॉडी वो आपका साथ नहीं देती। इसी तरह जब हम पहली दफ़ा जुमात में जाते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं तो उधर हमारा दिल नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप लोग इधर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो आपके लिए सब कुछ करना आसान हो जाता है। इसी तरह जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं, उधर जमात में जाते हैं, तो पहले तो मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम आदी हो जाते हैं तो ईमान में, और जब ईमान आ जाता है तो कोई भी काम करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है पाकिस्तान पर, इधर जुमातें आती हैं, पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान आके दीन की मेहनत को सीखते हैं। और भाई ने कहा कि अब हमारी जो जुमात है इसमें भी जर्मनी से, सऊदी अफ्रीका से, अमेरिका से लोग आए हैं, कुछ साथी आए हैं। क्या मकसद इनका ये है कि दीन हमारे ज़िंदगी में आ जाए, पूरे आलम के इंसान के ज़िंदगी में दीन आ जाए। दुनिया में क्यों भेजा है और हम कामयाबी हमें कैसे हासिल करें। और दूसरी बात जो भाई लिखा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी दिन नौजवान बैठे हो, और जवानी की जो इबादत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद है कि कल को क़यामत के दिन जब साया नहीं होगा तो वो जवान जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी वो उस अर्श के साए के नीचे जो है ना उसको साया मिल जाएगा। तो बड़ी बात है, इंशाल्लाह आप इरादा कर लो कि जवानी में हम इंशाल्लाह अल्लाह को राज़ी करेंगे। ठीक इंशाल्लाह। And also we see the least that a person can do after Iman, the most important thing in Islam is our salah. The salah we must guard it with our life. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if you miss one salah, it's like you lost all your family, all your wealth. And on the contrary, if a person makes salah, makes all this salah, Allah will bless you, Allah will give you a good life, Allah will give you barakah in your rizq, and all your other deeds will be in order. You will enter Jannah with a person makes 5 times salah, Allah guarantees them Jannah. So we, like how we motivate each other when it comes to training and sports, we should also have the same figure that we motivate each other. Come brother, let's make salah. We should remind one another. This creates muhabbat. We should love for our brothers what we love for ourselves. So we should try. Sometimes one brother is feeling lazy, sometimes another one. So we remind each other, then Allah subhanahu wa ta'ala will bless all of us. मैंने कहा कि ईमान लाने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है ना वो नमाज पढ़ना है। तो हम कम से कम नमाज के आदी होते हैं, हम नमाज पढ़ने वाले होते हैं। और हदीस शरीफ का मफहूम है कि जो चीज़ बनी कि एक ही नमाज बहुत हो गई, एक ही नमाज वो ऐसा है कि उसके घर, माल, दौलत सब छीन लिए गए। तो देखो हम आज अफरत में कितने हमारी नमाज़ें कज़ा हो जाती है, और एक नमाज का गुनाह इतना है कि ऐसा है कि जैसे सब कुछ वो बिल्कुल अकेला रहते हैं। और बिलमुकाबिल अल्लाह रब्बुल क्या फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना उसकी रिज़्क़ की टाइम में फ़त्ह कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चैन, सुकून, राहत वाली ज़िंदगी देते हैं। ये बात इसलिए कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि देखो भाई, आजकल दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है,
سوسائڈ کی ڈپریشن، ہمیشہ جو ہے نا لوگ مر رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اگر ہم صرف یہ ہے نا کہ ہم صرف نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت ہماری زندگی میں چین، راحت، سکون یہ بر دیں گے انشاءاللہ. اور یہ نا کہ بھائی نے بھی کہا کہ ہم جیسے آپ لوگ اسپورٹس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو نا، آپ کو زیادہ پتہ ہے اس چیز کا، مدد کرتے ہو، جب ایک بھی کمزوری آتی ہے تو آپ دوسرے سے ہیلپ لیتے ہو، مدد لیتے ہو. تو اس طرح بھائی ہم نماز میں بھی، ہم دین کی کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کریں. اب میرا ایک بھائی ہے، اس میں تو سستی آ گئی ہے، وہ نماز پڑھنے میں جو سست ہو گیا ہے، تو میں جا کے اسے پیار سے محبت سے بات کروں کہ بھائی آپ کی کامیابی اس چیز میں آپ نماز پڑھا کرو. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے آپس میں جو ہے نا محبت بڑھے. سارے لوگ ان شاء اللہ کوشش کریں گے نماز پڑھنے والے بن جائیں. صرف نماز ہم اسٹارٹ کر دیں گے، اللہ رب العزت ہمارے سارے مسائل حل کر سارے مسائل کر. گجرانوالا سے تو لاہور تقریباً دو گھنٹے کے فاصلے میں. تو بھائی انشاءاللہ سب ارادہ کر لو کہ اجتماع بھی جائیں گے اور 4 مہینے لگا کے اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. ٹھیک ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سب کا بیٹھنے قبول. ٹھیک ہے بھائی. ساؤتھ افریقہ تو آئے نے ویل لو میں بھی اتنے گیا. کہڑا ساؤتھ افریقہ گیا تھوڑے چ کوئی نہیں گیا. باقی میں